Yo, what's up? From Santo Domingo, Nueva Ecija. Nakadalawang block na daw siya, dalawang piston. Sa una, napingas. Pangalawa, napingas ulit. Yo, tips lang po. Branded pa yan. TSMP. Naspi. So po, kapag kauna, napingasan na, baguhin nyo na yung setting sa pangalawa. Nabingas na eh. So, bakit ganito? Kasi over compression. DTMRC, chrome bore, 4 months pa lang. Yung unang pingas sir, ilang buwan? 4 months na po siya, gano'n. 4 months din yung una. Hindi, matagal po yun. Matagal yun. O, tapos pangalawa, napingas ulit. Walang gasket sa ilalim. Tapos naka full dome. Tapos stock head. Normal po, over compression. Pagkauna pa lang napingasan na, pangalawa, palitan mo na yung setting. Bawasan mo na yung presyon. Sayang naman yung pera ng may-ari eh. Diba? Pingas problem po. Bawasan nyo ng presyon.